এখন মানে একদমই 10 এ আমার 3 মানে অলমোস্ট 70% পেন হ্যাজ গন। इनफैक्ट उनको चलने के लिए 2 लोग पकड़ के लेके आए थे, अभी खुद चल रही है। আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে একজন পেশেন্ট, ওনার কোমরে ব্যথা এখানটায় ব্যথা। সো अगेन ইটস দ্য সেম থিং দ্যাটস মিমিকিং, তাই তো? যতটা হাইট তুলতে পারেন ডানটা তুলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। All right, so she is having left SI joint compression right over here যেখানে দেখাচ্ছেন উনি। whatever she has probably less than even grade 1, এটা এই L5S1 region এ আছে। so we will try to push this back and also channelize the left SI joint. So as you all know, my very believers that this is always a go-to for me to release the muscle spasm, because ব্যথা হলে এই জায়গাটা আঁকড়ে ধরে and I try to release that first to help me understand the mechanics of the bone. Sacral rocking, which again helps improve the L5S1 junction mobility. I'll be holding here for some time. First I will hit on the SI joint and relieve it. I bet you heard that. And now it's for the L5S1 after dorsiflexing, and then there is a little bit, but is it, how much is it? It under খুবই minimal. আচ্ছা, তো it's also very minimal. I am very hopeful and very positive about how she is doing. তো আমার যখন আমি খুব পেন নিয়ে এসেছি, তো এখন মানে একদমই 10 এ আমার 3 মানে অলমোস্ট 70% পেন হ্যাজ গন। हमारे पेशेंट जो है वो बता रही है कि अभी 2 साल से भुगत रहे हैं, 9-10 में से 9 पेन है और वो बैठ नहीं पा रहे। कंटिन्यूअस बैठने से उनको दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो हम अभी देख लेंगे एग्जैक्टली किस पॉइंट पे उनका दर्द है। उनका जो जहाँ पे दिखा रहे हैं दर्द, तो एग्जैक्टली वो बटक एरिया है, यानी सेक्रम का एंड में एक कॉक्सिक्स करके बोन होता है या टेल बोन बोला जाता है। तो हम ये इसका चिकित्सा करेंगे, ट्राई करेंगे इसको अगर सेट किया जाए तो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट या बोन सेटिंग के तौर पे जब सेट हो जाएंगे, जब वो बैठेंगे ऐसे, तो बैठने के टाइम ये टच होता है, दर्द होता है, तो ये दर्द नहीं होना चाहिए इस एरिया। जैसे बैठते हैं वो नॉर्मली बैठ पाएंगे। गोइंग ओवर द सेक्रम, S2 S3 S3 S4 एरिया, ढीला एकदम रिलैक्स, गॉट इट, एकदम होम रन। S2 S3 S3 S4 एरिया done, perfect, relax. couple more times. দেখুন কিরকম কি ব্যথা লাগছে, এই ওঠার সময় কোনো ব্যথা আছে কিনা? না, এখন অনেকটা আমি রিলিফ পেয়ে গেছেন। এবারে বসে দেখুন। হ্যাঁ, বসে আমি হালকা রিলিফ পাচ্ছি। হ্যাঁ, इनका जो प्रॉब्लम है ये एंटेरोलिस्थेसिस, यानी जो कमर में जो हड्डी होता है वो टूट गया और टूट के आगे आ गया। कोई ताल्लुकाती नहीं है, एक लेवल में लाइन में होना चाहिए बट वो है नहीं। परफेक्ट, रिलैक्स, वो ऑसम, लवली। थोड़ा सा आउटसाइड एंगल, दिस इज बेसिकली लूज बैक पोजीशन ऑफ द हिप। পাশ ফিরে উঠবেন, একটু হাঁটবেন, হেঁটে আমাদের বলবেন কেমন কি আছে। तो पहले इनफैक्ट उनको चलने के लिए 2 लोग पकड़ के लेके आए थे, अभी खुद चल रही है। কি করতে অসুবিধা হয়? করতে মানে অনেকক্ষণ যদি হাঁটি 10 থেকে 15 মিনিট, তখন আস্তে আস্তে ব্যথাটা নিচে নামে, এখানটায় ব্যথা করে, আচ্ছা, স্ট্রিপ হয়ে যায়। ওনার রেডিয়েশনটা কোমর থেকে এসে পেছন থেকে নেমে সায়াটিকার মতন একদমই যাচ্ছে। তো আমরা এখন একটু এমআরআইটা দেখে নেব। আর L3 L4 L4 L5 L5S1 এ একটা ডিস্ক বালজ আছে এখানে। ডু আ লিটল বিট অফ সেক্রাল রকিং which will help improve the motion of L5S1 junction and sacroiliac joints too. Done. On the other side. Lovely. সিধা শুন, মাথা উপরে, ফিবুলার নার্ভটাকে রিলিজ। We are doing a little bit of MFR through ISTM technique. আগে যে হাঁটাতে একটা টান ভাব ফিল করছিলেন, এখন একদম পুরো ফ্রি।
একদম পুরো ফ্রি লাগছে কিছু মনেই হচ্ছে না যে Okay. আজকে ছিল। Okay, oh, that's actually wonderful because he was having a little bit of a stretch pain when he was walking, and he's not feeling that at all at this point of time. Thank you so much for being with us. Please don't forget to like, subscribe, and then share your comments and share the video, and let us know if we can be of any assistance to you. Until next time, sayonara.